बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लेबर कवानीन के मुतालिक आपको बताते हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हैं और जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रहे हैं उनकी आगाही के लिए आज का मौजू जो होगा वो अटेंडेंस होगा। जो वर्कर्स के जो एम्प्लॉइज़ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ की जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो अपने तौर पर वो रिकॉर्ड ज़रूर रखते हैं। तो जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, या 50 हैं या 100 हैं या 100 से ज़्यादा हैं, तो उनका एक सिस्टम है। और जो कानून के तहत जो अंडर लेबर लॉ है वो तरीक़ेकार के हर इदारा, हर कंपनी अपनी टाइमिंग मुख्तस करता है, मुकर्रर करता है, और स्पेसिफाइड टाइम जैसे 9 से 5 या 5:30 इंक्लूडिंग लंच टाइम भी उसमें शामिल होता है, उनकी अटेंडेंस को किस तरह इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहले तो पुराने ज़मानों में ये होता था कि एम्प्लॉइज़ कोई भी किसी भी इदारे में या कंपनीज़ में, टेक्सटाइल मिल में या कहीं और वो काम करते थे, तो वो या तो उनकी फ़िज़िकल अटेंडेंस होती थी या वो एक सिग्नेटरी स्टाफ होता है, वो साइन करते हैं मस्ट रोल के अंदर, तो उनकी इस तरह इंश्योर होती थी हाज़िरी। या अटेंडेंस कार्ड होते थे, तो अटेंडेंस कार्ड वो गेट पर जमा करते थे, उनकी सॉर्ट आउट होती थी। सॉर्ट आउट होने के बाद फिर उनकी हाज़िरी लगाई जाती थी, और फिर फिज़िकल भी चेकिंग होती थी कि आया ये शख्स ने जो कार्ड डाला है ये हाजिर है या नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता था कि कोई साथ के जो एम्प्लॉइज़ हैं काम करने वाले, उनके दूसरे कार्ड डालते थे जबकि वो हाजिर नहीं होता था, तो उनको फिज़िकली अटेंडेंस से हमें पता चल जाता था। ये तो जब मैनुअल सिस्टम पर काम होता था उस ज़माने की बात है। अब लीव्स का जो सिस्टम है लेबर लॉज के तहत, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ है, लेकिन लॉज एक ही है। बाज़ मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजमेंट से अपने तरीके से अपने रूल बनाते हैं पंक्चुअलिटी के लिए, अटेंडेंस के लिए, जबकि रूल ये है कि हाज़िरी, उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करना, और महीने में कितनी सीएल होती है, साल में कितने सीएल होती है, साल में सीएल और एमएल मिलाकर 20 होती है। अंडर लॉज की बात कर रहा हूँ। सालाना छुट्टी होती है, अर्न लीव जिसको साल में 14 होती है। तो ये आपके पास जमा होती है। अगर सीएल या एमएल अगर 20 होती है, अगर आपने एवल नहीं की पूरे साल, तो वो लैप्स हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। और सालाना छुट्टी का ये है कि अगर 14 छुट्टी आपने नहीं की, एवल नहीं की, तो वो जमा हो जाती है। अगर आप चाहें तो वो उसकी इंकेजमेंट भी हो जाती है, यानी उसके अगेंस्ट पेमेंट हो जाती है। अब ये सिस्टम कैसा है कि अटेंडेंस को किस तरह इंश्योर करते हैं। अब तो ज़्यादा कंपनियों के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम चला है कि एम्प्लॉइज़ आता है गेट पर या उनके ऑफिस के करीब जहाँ वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं बायोमेट्रिक की मशीन। वहाँ फर्दर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो थंब इम्प्रेशन करते हैं। डेली इन भी होता है और आउट भी होता है, तो उनकी टाइमिंग रिकॉर्ड वहीं हो जाती है। तो इसके हिसाब से इंश्योर हो जाता है कि ये हाजिर है। इन केस कोई एम्प्लॉइज़ बायोमेट्रिक पे थंब लगाना भूल गया या उसकी है, तो वो दूसरे दिन उसको बताते थे कि भाई आप थंब लगाना भूल गए हो, आपकी एब्सेंट लगेगी। या फिर उस सूरत में वो एप्लीकेशन देता कि मैं इस तरह हाजिर था, तो उसकी फिर वहीं फैक्ट्री के अंदर अगर जैसे कोई बंदा, कोई भी एम्प्लॉइज़ इन और आउट होता है, तो उसकी एक्टिविटीज़ गेट के पर नोट होती है। गेट पर एक रजिस्टर होता है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड या वहाँ का जो मुंशी होते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी एक गेट क्लर्क जिसको कहते हैं, या गेट कीपर या गेट क्लर्क, वो इन और आउट की एंट्री ज़रूर करता है कि कितने बजे आया और कितने बजे गया। तो इसके हिसाब से वो उसकी अटेंडेंस वहाँ से मिल जाती है। एक बंदा आया है, पूरे दिन काम किया है, उसकी प्रेजेंट ही तो लगेगी, एब्सेंट तो नहीं लग सकती। हाँ, अगर कोई रूल बनाया है कंपनी ने
تو یہ ہے کہ بھئی اس وہ کوئی بائیومیٹرک میں اٹینڈنس لگانا بھول گیا تو اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپلیکیشن دیں. اپلیکیشن جب دیں گے، جب ویریفیکیشن ہوگی، ٹیلی ہوگی، تو جب کنفارمیٹی ہو جائے گی تو اس کی حاضری کو انشور کریں گے. تو یہ تھا سسٹم اٹینڈنس کا. اب ہر کمپنی جو بھی جہاں کام کر رہے ہیں امپلائیز 10 یا 10 سے زیادہ یا 50 100، تو ان کا امپلائیز کا اٹینڈنس ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ ان کا پیرول منتھ میں جب منتھ ختم ہوتا ہے تو وہ پیرول ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتے ہیں حاضری، اور وہ پھر ان کی پیرول یعنی ان کی سیلری وغیرہ ویجز وغیرہ بناتے ہیں. بعض کمپنیوں میں یہ جو اٹینڈنس کا ہے یہ ٹائم کیپر کا کام ہوتا ہے، بعض کمپنیوں میں پیرول ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، ٹائم کیپنگ الگ ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ یہ ایک ریویژن ہوتی ہے تاکہ امپلائیز کی اٹینڈنس کو انشور کیا جائے اور ان کی سیلری ڈیریکشن نہ ہو اکارڈنگلی. اور ان کا رول یہ بھی ہے کہ ایک شخص اگر وداؤٹ کنٹینیو ایبسنٹ ہے 10 دن کے لیے اور کوئی انفارمیشن نہیں ہے بغیر اپلیکیشن کے، تو اس کا نام پیرول سے اسٹرائک آف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام نکال دیا جاتا ہے. اس کو نوٹس ضرور دینا پڑتا ہے کہ بھئی ہم آپ کا نام نکال رہے ہیں اور آپ 10 دن کی بغیر اطلاع کے غائب ہو کمپنی سے، اس لیے لہٰذا آپ کو آپ کا نام اسٹرک اپ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب پروبیشنری پیریڈ پر کوئی امپلائیز آتا ہے تو اس کو امپلائیز کو ہم 3 دن کی وارننگ دیتے ہیں. 3 دن کے بعد جب کوئی کسی کی انفارمیشن نہیں آتی اس کی ایبسنس کی، تو اس کو 3 دن کے بعد اسٹرائک آف کر دیا جاتا ہے پیرول سے، یعنی آن رول سے نکال دیا جاتا ہے. اب اس میں 3 ہیں کہ آن رول وہ ہے جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر ایک رپورٹ بھی بنتی ہے، اسٹرینتھ رپورٹ ہوتی ہے، جس میں وہ شو کرتا ہے کہ آن رول کتنے ہیں، یعنی رجسٹرڈ امپلائیز کتنے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے. اب سالانہ چھٹیوں کا بھی یہ ہے کہ سالانہ چھٹی سال کے اندر جب 6 مہینے کمپلیٹ کرتا ہے ورکرس امپلائیز، تو اس کے سال کے 14 دن کے پیسے اس کے بنتے ہیں. اگر وہ اویل کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں اویل کرتا تو اس کی جمع ہو جاتی ہے. اگر وہ انکیشمنٹ اس کو کیش کرانا چاہتا ہے تو اس کو پیمنٹ مل جاتی ہے اس کے اگینسٹ سالانہ چھٹیوں کے، یعنی ارن لیو، ای ایل جس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سی ایل اور ایم ایل ہے، 20 سال میں ہوتی ہے، اور 20 اگر وہ چھٹی کرتا ہے 8 ایم ایل ہوتی ہے میڈیکل لیو، اور 12 جو ہوتی ہیں وہ سی ایل ہوتی ہے سک لیو. اس دوران اگر وہ اویل نہیں کرتا یا اس کی بیلنس میں کوئی پڑی ہوتی ہے، سال ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ چھٹیاں بیلنس میں نہیں ہوگی، لیپس ہو جائیں گی. اگر وہ اویل کر لیتا ہے تو اس کی پیمنٹ ضرور ملے گی، سیلری کے ساتھ سیلری ڈیڈکشن نہیں ہوگی. اگر اس کے اکاؤنٹس کے یعنی امپلائیز کے بیلنس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے اور ساری چیزیں اویل کر چکا ہے، تو اس کو لیو ایبسنٹ شو ہوگی، وہ بھی اپلیکیشن کے اوپر یا انفارمیشن کے اوپر، ورنہ اس کی ایبسنٹ لگے گی. ایبسنٹ میں اور لیو ایبسنٹ میں بڑا فرق ہے. لیو ایبسنٹ کا مطلب ہے کہ وہ انفارمیشن دی ہے لیکن اس کے بیلنس میں کوئی سی ایل یا ایم ایل یا ارن لیو نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ریکارڈ یہ ہوگا کہ یہ اس نے چھٹی تو کی ہے اپلیکیشن لے کر. اور بالکل ایبسنٹیز جو ہوتا ہے وہ بغیر وداؤٹ کے وہ ایبسنٹ کو ریکارڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی سروس کے اوپر افیکٹ پڑتے ہیں. اگر کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا اور چھٹی بھیجا کرتا ہے یا ہیبیچول ہے تو اس کی سروس کے اوپر بھی ہے. پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی امپلائیز اگر کنٹینیو ایبسنٹ ہے اور ہیبیچول ایبسنٹ ہے یا لیٹ آتا ہے تو اس کی ڈیڈکشن کمپنی کے مینجمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے. ویسے اگر لیٹ کمنگ کے اوپر یا لیٹ رپورٹ اگر دیتے ہیں امپلائیز تو اس کا کوئی لیبر میں کوئی قانون نہیں ہے، لیکن پھر بھی مینجمنٹ وہاں کی یا کمپنی کی کوئی سی بھی جس کے ادارے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس ادارے میں اس کی اپنی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنے ڈیزائن کرتا ہے کہ کس طرح یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے کس طرح نہیں. ویسے اگر ہیبیچول ہے تو اس کو وارننگ ایشو کی جاتی ہے یا چھوٹا سا
शोकॉज नोटिस या मेमो, ताकि उसकी याददानी रहे कि आप हैबिचुअल हैं। ऐसा नहीं, अगर वो बार बार तनबीह करने के बाद नहीं मानता तो उसकी जॉब को टर्मिनेट किया जा सकता है हैबिचुअल अटेंडेंस के ऊपर। अब अटेंडेंस अगर कंटिन्यू 3 दिन एब्सेंट है, तो अगर उसके बाद कोई छुट्टी आने वाली है, जैसे फ्राइडे की कोई छुट्टी है या संडे की छुट्टी है, अगर 3 दिन पहले छुट्टी करता है तो फ्राइडे या संडे भी उसका एब्सेंट में शुमार होगा। या इसी के बाद पहले या बीच में अगर है संडे है या सैटरडे को छुट्टी करता है और मंडे को छुट्टी करता है, तो उसका संडे भी काउंट एब्सेंट में होगा। यानी कोई सैंडविच बन जाता है, कोई छुट्टी आगे और पीछे छुट्टी करता है तो बीच वाली छुट्टी भी उसकी ज़ाया हो जाती है, यानी एब्सेंट काउंट होती है। अगर वो दरख्वास्त देता है उसके बैलेंस के अंदर कोई CL या ML या MA, तो वो एडजस्टमेंट हो सकती है विथ पे, अदरवाइज़ उसकी एब्सेंट काउंट होगी। इसी तरह कंपनी के रूल्स बहुत से, ज़्यादातर जो कंपनी है जो लेबर लॉज को फॉलो करती है, तो उसकी जो अटेंडेंस है टाइमिंग की, तो हर कंपनी का अपना एक टाइम होता है। 9 बजे, कोई 8 बजे, तो 9 बजे का जो टाइम होता है वो 9 बजे की टाइमिंग है, वो देखते हैं। उसके बाद 10 या 15 मिनट का एक ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है, ताकि कोई मतलब कि 5 मिनट लेट आए या 7 मिनट लेट आए तो वो उसमें काउंट हो जाएगी, मतलब उसको लेकिन अगर देखा जाए कंटिन्यू, अगर वो हैबिचुअल है लेट आने का 7 मिनट या 8 मिनट या 10 मिनट, तो ग्रेस पीरियड जो उसको 15 मिनट का दिया हो जाता है वो भी काउंट नहीं होगा, वो भी उस हैबिचुअल में लिखा जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि एम्प्लॉइज़ हैबिचुअल है। और हर तीसरे चौथे दिन ये लेट आता है तो उसको वार्निंग या मेमो दिया जाएगा, ताकि उसको तनबीह की जा सके लेटर के ज़रिए कि आप हैबिचुअल हो, आप आइंदा के लिए। फिर उसको दूसरा शोकाज नोटिस एक्सप्लेनेशन मिलता है या शोकाज नोटिस मिलता है, तो उस पर अगर सेटिस्फैक्ट्री अगर जवाब हुआ तो ठीक है, वरना उसकी जॉब भी टर्मिनेट की जा सकती है और एक्सपार्टी उसका फैसला दिया जाता है। तो इस तरह से ये रूल हमारे पास, हमारे कारखानों में, हमारी फैक्ट्रियों में जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर लॉज लगते हैं लेबर, उसके तहत ये काम चल रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो इंशाल्लाह आपको मुफीद होगी। अगली दफ़ा हम ये बताएंगे कि कंपनी के अंदर ग्रेजुएटी और जो उसके क्या क्या हकूक़ हैं एम्प्लॉइज़ के लेबर लॉस के तहत, वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, बताएंगे। अब इस सिलसिला शुरू हो चुका है, लेबर कवानीन के मुतालिक हम आपको टाइम टू टाइम आगाह करेंगे। जबकि आपको मालूम है कि ये जो कानून है, ये जो इसका एक्ट जो हुआ था, ये 1968 में कायम हुआ था, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। उस पर इम्प्लीमेंट हुआ था 1969 में, कि जो लेबर लॉज के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एक्ट है 1969 का, उसके तहत ये जो रद्द-बदल होती रहती है टाइम टू टाइम कि उसके कानून के अंदर। तो इसी तरह फिर जो भी कंपनी जहाँ पर भी 5 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये उसके ऊपर पाबंद होते हैं कि लेबर लॉज को फॉलो करें। तो और अटेंडेंस की जो है, बाज़ कंपनियां ये हैं कि अपने वायलेशन करती हैं लेबर लॉज की, और अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से टाइमिंग को मरतब करती हैं, और लोग अपने हिसाब से कटौती करते हैं, डिडक्शन करते हैं। अगर 2 मिनट भी लेट आया तो उसकी कटौती हो जाती है, उसकी डिडक्शन हो जाती है 2 घंटे की, 1 घंटे की, वो टाइमिंग वो डिडक्शन में शुमार होती है। ये कंपनी की है, जबकि वायलेशन है। अगर कोई शख्स आपकी ये वायलेशन करता है, हैबिचुअल है, तो उसको टर्मिनेट करें, शोकाज दो। जो अंडर लॉज है, लॉज भी यही कहता है, जो कानून के मुताबिक के जो कानून के बुस के अंदर है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको कंसीडर करें। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लेबर लॉज के तहत इम्प्लीमेंट नहीं होता, और इदारे अपनी मनमानी करते हैं। और जो इंस्पेक्शन वगैरह टीम आती है लेबर डायरेक्टरेट ऑफिस से,
اور مختلف جگہوں سے، سوشل سیکیورٹی سے اور دوسرے اس سے، تو ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف نام نہاد وہ آتے ہیں اور وہ اپنے کچھ لینا کچھ دینا، کمپنی کا یہ موقع چلتے رہتے ہیں. جو بھی بیورو ایجنسی کے لوگ آتے ہیں انسپیکشن نہیں کرتے، لیکن انسپیکشن بک کے اندر نوٹ ضرور کرتے ہیں. تو یہ آج سے نہیں، شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے، لیکن اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اور خاص طور پہ صحافی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے پر امپلیمنٹ کرائیں، ان کے پر فوکس کریں، نہ کہ یہ روزمرہ کی جو روٹین کے جرنلسٹ جو ہمارے ٹی وی پر سوشل میڈیا پر آ کر سیاستدانوں کا ہی موضوع ہوتا ہے، کسی نے کیا کیا، لیکن ہمارے اداروں کو فعال نہیں کرتے. ہمارے جو ادارے غلط کام کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس کو فعال کیا جائے، ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور ان کو لاز کے تحت انفورسمنٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان صحافیوں کو کچھ ملتا نہیں ہے اور ان سے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر سیاسی طور کے پر وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انفارمیشن بھی ہے. آئندہ انشاءاللہ دوسرے موضوع پر آئیں گے، ہوگا وہی لیبر لاس کے تحت. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.